आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो नफली नमाज के हवाले से, नमाज हाजत के हवाले से। एक ऐसा तरीका कार है, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत सी ऐसी हाजतें जो सालों से पूरी नहीं हो रही हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप वज़ाइफ कर करके थक गए हैं, लेकिन आपकी हाजात जो है वो पूरा होने का नाम नहीं ले रही। तो इंशाल्लाह ताला आज का अमल आपकी तमाम हाजात को पूरा करवाएगा। अल्लाह ताला की जो रहमत के दरवाजे हैं उनको खुलवाएगा। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हदीस मुबारका के साथ मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरा बंदा जिन अमाल से मेरा कुर्ब हासिल करता है, इनमें सबसे ज्यादा महबूब मुझको वो अमाल हैं जिसको मैंने उसके ऊपर फर्ज किया। फिर उसके बाद मेरा बंदा बराबर नफिलों के जरिए मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि वो मेरा महबूब बन जाता है। आज की जो वीडियो है वो नमाज हाजत के हवाले से है। अगर आपकी कोई मुश्किल ऐसी है जो हल नहीं हो रही है, आपका कोई मकसद ऐसा है जो हासिल नहीं हो रहा है, आपकी परेशानी ऐसी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, आपके ऊपर कोई भी मुश्किल है, आपकी बीमारी है, कोई भी आपकी हाजत है, तो आप ये नमाज हाजत जरूर पढ़ सकते हैं। ये नमाज हाजत जो है हज़रत उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ये नमाज हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना सहाबी को तालीम फरमाई। जब इन्होंने ये नमाज पढ़ी तो वो फौरन से बीना हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को लौटा दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैं अली एक दर्द में मुब्तला हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी जगह पर खड़ा किया और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे और मुझ पर एक कपड़े का किनारा डाल दिया। इसके बाद फरमाया, ए अबू तालिब के बेटे, तूने मर्ज से शिफा पाई, अब तुझे कोई खौफ नहीं। मैंने जो कुछ अपने लिए अल्लाह ताला से मांगा, इस जैसा ही तुम्हारे लिए भी मांगा, और मैं जो कुछ अल्लाह ताला से मांगा अल्लाह ने मुझे वो दे दिया, मगर बेशक मुझसे ये कह दिया कि तेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद गोया मुझ में वो मर्ज रहा ही नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी जिनकी कुनियत अबू मुअल्लक थी, वो अपने और दूसरों के माल की तिजारत किया करते थे, हज पर भी जाते थे, बड़े परहेजगार थे। एक मर्तबा निकले तो एक चोर मिला जो हथियारों से लैस था। चोर ने कहा, अपना सामान यहीं डाल दे, मैं तुझे कत्ल करने वाला हूँ। उन्होंने कहा, ये रहा मेरा माल, जो चाहे सो कर। उसने कहा कि मैं तुम्हारा खून करूंगा। इन्होंने कहा, फिर मुझे थोड़ी सी मोहलत दे कि मैं नमाज पढ़ लूं। चोर ने कहा, जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लें। चुनाचे इन्होंने वुजू किया और अल्लाह के आगे नमाज हाजत पढ़ी। अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल को आसान किया। अभी उन्होंने इन कलिमात को 3 ही मर्तबा कहा कि इतने में एक शाह सवार अपने हाथ में नेजा लिए हुए, जिसको चोर के सर की तरफ दोनों कानों के दरमियान में मारने के लिए उठाए हुए है। चुनाचे उसने चोर को वो नेजा मारा और इसको कत्ल कर दिया। इसके बाद सवार ताजिर इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। ताजिर ने कहा, तू कौन है? बेशक अल्लाह ने तेरे जरिए मेरी मदद की है। सवार ने कहा, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। तो जब तूने पहली मर्तबा दुआ मांगी तो मैंने आसमान के दरवाजों की खड़खड़ाहट सुनी। फिर जब तूने दूसरी मर्तबा दुआ मांगी तो मैंने आसमान के बसने वालों में एक शोर सुना। फिर जब तूने तीसरी मर्तबा दुआ मांगी तो कहा गया, एक मुसीबत ज़दा ने दुआ मांगी है, तो मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि मुझे इस चोर के कत्ल करने का वाली बना दें। इसके बाद इसने कहा कि बिशारत हासिल करो, जान लो जो शख्स भी वुजू करे और उसके बाद ये नमाज पढ़े, तो चाहे वो मुसीबत ज़दा हो या ना हो, अल्लाह ताला उसकी उस हाजत को पूरा फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना सहाबी को सिखाया था, वो आपसे जिक्र करूंगी। इसके अलावा नमाज हाजत मेरे चैनल पर पहले भी मौजूद है, और ये दुआ, ये तमाम तर जो आपसे वाक़या जिक्र किया गया इसके हवाले से भी मुकम्मल दुआ जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ पर जाकर मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। आपने क्या करना है, आपने जब भी आपकी कोई हाजत है,
پریشانی ہے آپ کو کوئی بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو دعا ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھلائی تھی جو کہ نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم آخرت کے ثواب کے طلبگار ہو یا تم دنیا میں ہی اس کا جو ہے وہ صلہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آخرت اور دنیا دونوں میں صلہ چاہیے۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جیسے ہی ان صحابی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ یہ آپ نے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے، پھر آپ نے 2 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت آپ کو اچھی طرح یاد ہو وہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 2 2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد نہایت توجہ سے یکسوئی کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فی۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو نبی رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے آپ کی وہ دعا فوراً سے قبول ہوگی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح جو بھی دعا یا جو بھی حاجت آپ مانگتے ہیں یا جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ جب آپ ایسا یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو فوراً سے سنتے ہیں اور آپ کی پریشانیوں کو حل فرماتے ہیں، کیونکہ نہ آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے دکھوں کو کوئی دور کرنے والا ہے سوائے اللہ کے، اور نہ ہی آپ کی حاجات کو سننے والا ہے سوائے اللہ کے۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں، اگر کوئی ذات ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ جو آپ کے حاضر ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس سے ہم مانگ سکتے ہیں، اپنی حاجات کو طلب کر سکتے ہیں، اپنی قسمت کے لکھوں کو مٹا کر اپنی حاجات کے مطابق اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ مانگیں گے تو آپ کو فوراً عطا ہوگا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، 4 رکعت پر اور ایک دعا پر مشتمل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اس کو ضرور کریں گے، اور جو آپ کی حاجات سالوں سے پوری نہیں ہو رہی انشاءاللہ اس وظیفہ کے ذریعے آپ ضرور پوری کروائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔